ha? Di pa bugo sa kurit. Papaon ta ron, sige bla. Pilin ta ron. O ganit, hindi pa pagwa sa kurit, drilla sa center, drilla sa sulod. Ang apo lang doon eh. Apo lang ha. Stricto ka, sir. Apo lang. Sulod lang. No. Oh, tulong ka, kinakuluran mo. Kayuwa. Amo na na? Wapin matapos pa, wapin matapos. Kayuwa. Paon na ron, sige da. Bilin na ron, mapaklasa kami. Kayuwa. Inaya lang. Ano na po to? Sige. Go. Oo, go na. Oo, sige. Good girl ka dito eh. Ari po puti pa, may puti pa. May puti pa, ari po puti oh. Damo po, puti oh. Dripo na. Sige. Hindi, oh, inaya lang, hinay lang. Hindi malakaw. Alam din na. Hindi niya. Bang gamay lang ng Apollo, gamay lang. Sige na, Dre. Tuduan ta. Assignment mo ni. Ano lang, gamay yung assignment. Assignment, sobrang mo assignment. Tadlong nga papaon na karon. Gusto mo 3 star hindi? 1 star na karon, sige bla. Ari gani Ariyo. Tandong nga, ari pa oh. Ari pa gani umad puti pa may white pa oh. White na da ari dio, ari. Kayuwa. Ari pari po. Tuduan ko. Stitch ka pa. Ariyo. Perfect. Hindi ka na nakarong pati. Ari pari. Ari. Na. Be? Tapos na. Tama na. Wow, apple. Be, close up. Nadunot nga apple. Dunot nga apple.